Okay guys, magandang gabi guys. Magandang gabi sa inyo guys no. Nandito ta sa nandito ta sa harap sa sapa. Sapa naman siya sa likod nito guys. Okay, nasa downtown tayo guys no. Okay guys, nasa Matina kay sa Matina crossing sa kwanto Matina guys no. Okay guys no, sa Grabahan guys tayo guys no. Okay ha. Okay, shout out mga purok leader ha. Lalo na gagawad ha, shout out no. Okay ha. Okay guys. Okay, ito si YouTube channel ko no, Boy Colonia Sanchez, isang vlogger. Okay guys no. Okay, pakita ko to sa inyo guys ha, baka sabihin nyo nagdala-dala ko ani. Nagdala-dala ko ani guys, pang tipensa ba. Alam mo karon kay kasi marami kasi masama diri sa Davao na. Lalo na sa Los Micos. Kasi yung gahapon nag-vlog yung nanay. Muntik na doon, ibrahin daw na sa sagbutan ng anak. School Lord, patawad. Dami talaga manyakis diri. Okay na. Guys lalo na sa Ujante no. Okay. Maganda na, nagdala mo pang tipinsa. Kung hindi kachilyo ka lang screwdriver, plus screw, alam nyo na. Kung ilahin nyo na, tuga ba? O sabihin nyo, pang tipinsa lang mana siya, di ba? Alam nyo kasi panahon kasi guys, marami na mga kuwan ka rin ma'am, marami na kasi mga saltik karon si Davao. Naglabasan na sila karon guys. Okay ha? Okay no? Shout out mga purok leader no, ganalo nagagawad ha, kapatan din no, shout out no. Okay no? Okay ha, shout out ha. Parang kapatid niya din sa Matina, guruk pa na din ko. Yung kuwan sa Matina crossing sa Arroyo compound. Okay, shout out no. Okay guys no, maraming salamat ha. Okay, shout out na hilot ko nanay ha, tatay, ginina, nanay no, tatlong babae na hilot ko. Buti nagsulod ako diri kasi alam mo naman, alanganin ko nagsulod diri kasi meron kasi wala kasi makita eh. Okay lang. Kahit minsan meron kasi sipag-sipag lagot usahay no. Okay ha. Okay guys no. Ayan no, maraming salamat sa pangtipinsa ha. Ay, maraming salamat sa pangtipinsa. Maraming salamat sa budget pala, sorry, nabali lang. Okay, pangtipinsa lang guys no. Ayan na, pangsipyat, pangkuha lang na siya. Pang-andar lang na sa mga energy drinks. Okay guys no. Maraming salamat guys ha. Thank you ha. Okay no. Okay, my name is Boy Colonia Sanchez no, isang vlogger no. Okay. Ulitin ko, Boy Colonia Sanchez, isang vlogger no. Okay. Sa Buhangin ha, sa Mandog. Okay, sa Mandog. Kailangan maganda sa Mandog kasi wala ko tayong budget eh. Saka kala ko nag-date dito sa. Okay lang guys, wala tayong problema guys no. Okay ha. Sige lang, salamat guys ha. Thank you. Bye-bye.